Hi. Arewa, that is a library. Arewa. Ano yung Arewa, library? Tosho. Tosho. Toshokan. Toshokan des. Atosokan. Hi. Shokan des. Arewa. Ariwa. Tosokan Shokan des. des. Hi. Next, you're pointing at the dish in front of you. Is this a meat? So, malapit lang sa'yo. Korewa. Korewa. Koriwa. Arewa. Korewa. Hi. Meat Ah, des. Ano yung meat? Nico. Kar- Arewa Karne nga des. pala. Meat nga pala. Nico. Nico. Nico desu ka? Korewa. Niko desu Korewa. ka? Meat des ka? Hi. May question mark. May ka. Hi. Next, pointing at Niko? the Nico. Next, pointing Nico at the meat. building 50 meters away. Nico is meat. Neko is car. Hi. Sagot niya dito, what is that? Ano yung malayo sa iyo? Ariwa. Ariwa. Wah. Nan? Nan desu ka? Okay, very good. Ay? Ariwa. Korewa lang. Ay, arewa One lang des ka. Nan Nan desu ka? desu ka? Nani desu ka? Nani Nan desu Na. ka? desu ka? Okay, very good. So, sinong gustong mauna? JM daw, sensei. Nag-chat siya. Nag-chat ka, JM. Ikaw naman mauna, JM. This Luzo. is my bag. Ah, Korewa. Hi. Korewa. This is my koriwa. bag. Ay, koriwa. Korewa. Koriwa. Ano yung bag? Watashi no. Kaban. Watashi no. Koriwa watashi no kaban desu. Kaban Okay, very desu. good. Kabandes. Next, pointing at a thing near the listener. That is Takeshi's book. Soriwa. Takishi no hon desu. Hi, very good. What? Takeshi no Hondes. Next, that is library. Ariwa. Tusukan desu. Hi. Toshokan des. Next, is this a meat? Koriwa. Niko desu ka? Okay. Sugoi. Next, Korewa. Nico what is that? Ariwa. Nan desu ka? Okay, very good. Arewa Hi. Arewa. desu ka? Ay. Arigatou gozaimasu, JM-san. Sugoi. Next, i-delete na natin. Tukoy. Sinong gustong sumunod? Tumawag siya. Ay. Si Jomar daw. Tumawag. Okay daw sa Jomar. This is my bag. Korewa. This is my bag. Korewa. Hi. Watashi no kaban desu. Kabandas. Next, That is Takeshi's book. that is Takeshi's book. Sorewa. Takeshi no Takeshi no Hondes. Next, that is library. Arewa. Arewa Toshokan desu. Toshokan des. Next, is this a meat? Arewa. Niku desu. Okay, very good. Arewa Niku des. Niku desu. Neku desu ka? What is that? Arewa. What is that? Arewa. That's Nando ka? Hi. Arigatou gozaimasu, Jomar-san. Next, JM daw, sensei. Dayan daw. ano si Dayan? May part-time siya ngayon. Sipag. Hi. Ay, gomenasai minasan, sumimasen. Ate?
Sumimasen. Excuse me. Te. Te. Because, Ano pre? Tuloy ang laban? Ha? Sore wa Takeshi-san no hon desu. Are wa toshokan desu. Kore wa Nico desu ka? Kore wa Nico desu ka? Neko tabetai. Screenshot. Yuri, Tayori, Okuri, Inori, Churi. Oh. Yasumimasho. Minasan. Let's take a break. Hi, minasan. Let's Ay. proceed. Ganun pala. Inawag ako. Okay, next si Roel-san. Ay, tapos ka na, Roel-san? Iye. Ah, yeah, okay. Hi. Number 1, this is my bag. Kore wa Watashi no kaban desu. Hi. Next, that is Takeshi's book. Sore wa Takeshi-san no hon desu. Hi. Next, that is library. Are wa Toshokan desu. Hi. Next, Pointing. One of these is sweet. Kore wa Nico desu ka? hi. Next, what is that? Hi. Are wa What is that? Are wa nan desu ka? Okay, very good. Next, let's proceed here. Okay. Complete the following conversation between the attendant and the customer. So, yung customer at saka yung sales lady. Irashaimase. Irashaimase. Then, Irashaimase. pinopoint niya daw yung how much yung relo. Paano mo siya sasabihin? Tokei. Tokei. Ano yung watch? Tokei. Kono toki wa. No tokei wa ikura desu ka? Yung wristwatch pala guys. Yung relo sa kamay. Ito pala, ode toke. Ngayon ko lang nalaman, ode toke. Mabuti nilagyan nila ng ganito. Ode toke. Okay. Kono ode toki wa Ono, odetoke wa ikura desu. Ikura desu. desu ka? Ano nangyari dito Ikura ay? desu. Ay, okay. Ikura desu ka. Ano naman nangyari oy? Next, sono toki wa Sono. 3,000 yen desu. Pinasagot naman ng attendance, yan ay 3,000 yen. Next, nag-point naman siya sa another. How much is that? That, guys. So, malapit sa kausap. Sure. Sono. Ano? Sono. Sono. No Tokiwa. Hi. Sono toki wa ikura desu ka? How much is that watch? Ikura desu ka? Ikura desu ka? No. Next. Si attendant naman yung nagtanong. Ay.
Sagot naman niya, how much is that? Ito yung sagot ng attendant. Nisen. Nisen. Hachi. Ako. Ay. Happy Nisen. ako. Nisin, happy ako. Hachiju. Okay, Hapyaku Hachiju. des. Hapyaku yen des. Happy ako. Sinabi niya lang dito is kuno udetoki wa Detoke wa. nisen hapyaku yen des. Happy ako yan des. Hi. Next. Ba't nang ganito yung PowerPoint? Hi. How much is that watch? Nagtatanong naman siya ulit. Malayo naman sa kanilang dalawa. Ito. Ano yung gagamitin? Kure. Ano? Ay, are. Ano? Ah, Re or ano? Pwede lang yan. So, ano o de toki. Guys, ano yung Ano? ginagamit pag yung kasunod niya is noun? Kaya nagiging yung are, nagiging ano, kasi kasunod niya yung noun na wristwatch. So, ano o den toki wa? Ano, ito, ikura desu ka? Ay, very good. Ano yung sagot niya ng attendant? Ito ay sen go Sen. yaku Goyaku. yen des. Yan des. Hi. Sagot niya, then I'll take that watch. Ja. Yung then, ja. Ano? Oden wa? Oden toki? Oden toki wo kudasai. I'll take that watch. Ano? Ode toki o kudasai. Minasan? Tikalo ko dasay. Kasi nandito pwede rin yung please or I'll take. Kasi pag nasa Ay. shop kayo, minasan, pag Ay. sinasabihan nyo yung sales lady na kukunin mo yan, sinasabi nila kudasai, please, please, hi. Hindi naman nilagay dito please, pero usually sinasabi mo please para may ano din. Galang ka sa mga sales lady. Koreo kudasai. Koreo ko next, dasay. hi. Sinong gustong maging attendant? Koreo ko dasay. si JM daw, sensei. Dozo JM. Tapos sino naman si customer? Jomar daw, sensei. Ay, sensei. Okay. Ano nga pangalan nung cute na boses? Kalimut ko sa pangalan. Limutan Karina. ko na. Hindi. Anong pangalan nun? Yana. Hindi yun, Kiana. Kalimutan ko. May kaya na kaya ata ako yaro. Ano ah? Parang girlfriend mo yung Kiana eh. Sino? Kalimutan ko. Ang galing pa naman yan nun no? Ang Okay. galing ng tono ng kanyang Oo. Si Mayla yata yan. Ha? Si Mayla? Mayla. Si Kayla at si Mayla. Hindi naman. Parang yung nakaano eh. Ay, hindi ko sure. Okay, so let's proceed na lang. Si customer. Si? Hi. Sinong customer? Ano lang, sensei? Hi, Dozo Jomar and JM. Irashaimase. Welcome to the store. Irasaimasen. Mase. Irasaimase. Hi. Kono. Ano yan? Odeki? Uno. Kono. Deki? Ode toki. Kono. Ode toki. Odot. Ode toki. Hi. Kono. Odetoki? Wa. Odetoki wa. Uy. Ikura desu. Okay, very good. Pwede lang walang oha. Pwede rin yung ikura desu ka? Hi. Ikura desu. Sagot naman, JM. No. Toki wa? Hi. Ano yun? Sanzin? Ano yun? Sen hapyaku. Yen desu? Hi. Next. Sono.
Ito pa pala kayo? Sanzen. Tama pala yung Sanzen. Sanzen yen desu. Yen desu. Sansen Akala yen ko desu. dito na. Dozo. Customer. Sono. Ano yan? Ode toke. Sono. Ode. Toke. Ode toke wa. Ikura desu ka? Hi. Last. GM. Kono ode toke wa. Ayan. Hi. Ni, Toki. ano, niman? Nisen. Nisen. Happyako yen desu. Okay, very good. Hapyaku yen desu. Next. Ano? Ode toke Hi. wa. Ikura desu ka? Hi. Ano? Ode toke wa. Ano yun? Sen. Sengo yaku. Shingo yako. Hi. Yen desu. Sagot naman. Shingo yako. Ano yan? Ja. Ja. Mataas ta. Ja. Ano? Ano, ode toki. Ode toke wa. Ay, ode toke o. Kudasai. Okay, very good. Minasan. Next, si Roelsa naman, yung siya na lang mag-isa. Sono. Ano na to? Okay. Dozo Roelsan, attendant, and si customer. Kaya ni Roelsan yan eh. Irashay. Hi, irashaimase. Irasyon. Kono ode toke wa ikura desu ka? Hi. Attendant. Sono ode toke wa sanzen yen. Sanzen yen desu. Hi. Sono. Sono ode toke wa ikura desu ka? Hi. Next. Kono ode toke wa nisen800 yen desu. Okay. Very good. Next. Ano ode toke wa ikura desu ka? Kura desu ka? Tapos, Ode toke wa 1500 yen desu. Yen Okay. desu. hi. Ja, ode toke o kudasai. Okay, very good. Arigatou gozaimasu, Sugoi. Roa-san. Sugoi ne. Next is, nandito naman tayo sa kukunin ko. Monday. Wag mo na. Nagmunday na kahapon eh. Wag mo na ngayon. So, Hindi naman Monday. ode toke. Ode toke. Oops. Okay. Pag watch pag wall clock, okay. 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 Ore wa ikura desu ka? Ore wa Ano ba yung ikura? How much? how much? How much? Ikura desu ka? Isigwa. Ikura desu ka? Sisigwa. Sisigwa. Ikura desu ka? Iya sen senju. Ichiyaku senju yen desu. Tama ba? 100. Ichiyaku.
100. Bagnet wa. Ikura desu ka? Ay, okay. Ito yon. Alright. So, yung answer naman niya dito is, Sore wa Takeshi-san no jitensha desu. So, paano natin itatanong? Yung answer niya is, Sore wa Takeshi-san no jitensha desu. Kore jitensha. Kore Korewa. jitensha. Korewa. Or, Kore desu. Ditensya desu ka? hindi siya magiging kore. Ay, kore. Kore wa. Hin- Kore wa. Minasan? Kore wa Takeshi-san no. Yan na yung gagamitin. Minasan. Are. Hai. Minasan. Yan Hai. ay, ang gagamitin is, yung answer niya dito is sore. So, yung answer, yung sagot dapat is kore. Kore wa dari no jitensha Kore wa desu ka? Korewa. Dari no. Ditensya desu ka? Hai. Ay. Sagot naman, sore wa Takeshi no jitensha desu. Kasi, Kore wa. parang hinahawakan niya dito yung bicycle. Sasagot naman yung kausap mo niya, that. Tinuro niya din, that is Takeshi's bicycle. Takeshi-san no Ay, jitensha desu. jitensha desu. Next, yung sagot niya dito is, Kyoko-san no kotsu desu. So, ano yung itatanong? Kuno is, hinahawakan ng kausap niya, so sono yung gagamitin. Very good. Sono, kotsu wa, Sono. Kono kotsu wa. dari no Sono desu kotsu ka? wa. Ano nga yung Dari. dari, Menesan? Who? Dari is San- who. Very good. Who? Sino? Okay, so ako yung magtatanong, kayo yung sasagot ha. Number 1. Kore wa dari no jitensha desu ka? Kore wa Kore wa. Takeshi-san jitensha desu. Takeshi-san no Takeshi-san no? Takeshi-san no. Jitensha desu. Ditensya Hi, very desu. good. Next, number 2. Suno kutsu wa dari no desu ka? Kono kotsu wa. Kuno kotsu wa. Kyoko-san no Kyoko-san no kutsu Kyoko-san desu. no kotsu desu. Okay, very good. Kutsu desu. Next, let's proceed. Ito naman, answer the following questions in a negative. These are all personal questions. Ay, personal questions na pala to. Stands for your name. You will want to replace it, watashi, in your answer. Sumimasen, Takeshi-san desu ka? Ikaw ba si Takeshi-san? Ano yung sasagot mo? Yes, Iye. watashi Yeah, wa very good. Watashi wa Iye. Rowel. Wat wa. Takeshi-san, Rowel-san desu. Roel Sandes or JM Sandes. Pwede mo rin sabihin na, pwede mo rin sabihin dito guys na watashi wa Takeshi-san dewa arimasen. Hindi siya si Takeshi. Siya ay si JM Sandes or Roel Sandes. Next, blank san wa kaishain desu ka? Isa ka bang office worker? Watashi wa. Iye. Going negative Wa. ha? Going negative. Iye, watashi wa Iye watashi wa. kaishain Kaishain. dewa arimasen. 'Di ba? Sa group lesson 2, ja arimasen or dewa arimasen. Yan ay no, not. Ja arimasen naman pag informal. Dewa arimasen formal. I'm not. Siya yung negative ng des. Negative yun ng des si dewa arimasen or ja arimasen. Again, yung ginamit natin sa lesson 2, ja arimasen.
Yan yung informal na term ni Dewa Arimasen. Ginamit niya dito is Dewa Arimasen. The same lang yan with Ja Arimasen. Next, number 3. Blank sanwa. Nihonjin desu ka? Isa ka bang Japanese? Iye. Iye. Philippine desu. Philippine Depende. Jin desu. Philippine Jin desu. I-add mo lang guys is Jin. Philippine Jin Jin. desu. Watashi wa Philippine Jin desu. Right, very good. Next, number 4. Blank san no senmon wa reiki shite desu ka? Isa, yung major mo ba is history? Iye. Watashi wa wakaranai no desu. Watashi wa wakarimasen. Hindi ko naintindihan yung Kaya makarin. Casey. History na. Pwede rin sabihin mo is iye. Senmon arimasen. wa arimasen. Wala kang major. Senmon wa Iye. arimasen. Senmon wa Hi. arimasen. Hi. Okay. So, let's proceed. Before that, we need to take our second break. Mag-CR ako minasan. Dozo, kayo rin. Janet. Yasumimasho. Ito naman, pag tinatanong ka naman na blank sanwa, Juna nasai desu ka? Are you, ano yung Juna nasai? 17 years old? Anong sagot mo? Iye. Iye. Hi. Tapos gamitin niyo yung age mo. Okay. Mauna Watashi si... wa Gyokyo Saides. Okay. Next naman, kore wa blank san no jitensha desu ka? Sa'yo ba tong bicycle? Iye. Iye. Oo nga. Iye. Jitensha ja arimasen. Iye. Jitensha ja arimasen. Okay. Next, number 7. Sore wa blank san no kasa desu ka? Sa'yo ba tong umbrella? Iye. Iye. Kasan. Arimasen. Iye kasa no Masano. watashi no kasa ja dewa arimasen or ja arimasen. Yan yung negative ni des. Pwede mo ilagay dito yung pangalan ng may-ari. For example, JM san no des. Next, sumimasen. Are wa kisaten Ariwa. desu ka? Kisaten, yan ay coffee shop. Is that a coffee shop? Iye. 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 Arewa. Are wa kisaten dewa arimasen. Next, i-screenshot minasan. Okay, minasan, let's proceed. Ay, ano na naman to? Pakikinggan, let's skip. Basahin na lang natin. Okay, kaya nyo bang basahin yung mga kanji na to? Mary's friend's name is, ano to? Karisu Te. Teresa. Ay, Tapos, she came from Furansu. Ano yung Furansu? France. France. Studies. Ano to na kanji? Benito. Ego. English. English language. Ego. Ego. At the University of Paris. Her mother is Furansu Jin. Ano yung Furansu Jin? Yung France. tao na nakatira sa France. Next, her father is Nihonjin, isang Japanese. Okay, let's proceed. Maganda sana pag na ano yun, na pakinggan. Next, here naman. Ano din to, no? Pakinggan din to.
Hindi. Mary and Takeshi went to restaurant. They are looking at them. Pakinggan din pala. My God. My God. Ay, I hate sorry. God. Ano yan? Duterte. Okay. Here, hindi na to pakinggan, no? Memorize the 13 verbs introduced in lesson 3. Read explanation, verb conjugation, and complete the following. Okay. Okay, yung dictionary form naman, ano yung get up? To wake up. Okimas. Pero, paano siya Ma, gagawing dictionary form? Okiro. Okay, very good. Okiru. Ano naman yung present affirmative niya? Okite imas. Yan ay pag ing, getting up. Nagiging te imas. Nakalimutan niyo yung pattern? Pag ing na yung verb, like dancing, singing, may ing, te imas. Okite imas. Te form, then imas. Ano naman yung present negative? Yung negative lang nito, guys. Imasen. inasen. Okite imasen. I-try niyo yung Okite. see. Ano yung to see or to watch? Mimas. Very good, mimas. Ano yung dictionary form? Miru. Meru, very good. Ano naman yung present affirmative? Mete. Okay, Miro. mite, imas, very good. Imas, mite, imas. Yung present negative? Mite imasin. Hi, very good. Mite, imasen. Ano yung to eat? Tabema. Ay, sorry. Nasabi ko. Tabimas. Tabemas. Ano Taberu. naman yung very good, taberu? Present affirmative? Tabete imas. Okay, Tabite imas. tabete, imas. Present negative? Tabite Tabete. Eru. imas. Imasen. Imasen. Ano naman yung sleep? Ano? Yumimas. Hindi. Nemas. Uyas. Yasen. Nemas. Sleep. Tapos ano yung dictionary form? Nero. Neru. Very good. Nimas. Meru. Niro. Hi. Present affirmative? Nete imas. Hi. Very good. Tapos present negative? Nete imasen. Hi. Okay. I-try natin. Delete lahat. Yung madalian. Get up. Dictionary Get form. down. Ano na lang kayo. Sabay na lang kayo. Dozo inasan. Get up. Amiro. Okay. Ru. Okiro. Okay mas yung Okiru. get up, diba? Okay. Okiru. Present affirmative. Okite Okite imas. imas. Hi. Okite mas. Present negative. Okite. Okite imasin. Hi. Inasen. To see. Mimas. Memas. Pero gagawing dictionary form. Miru. Meru. Ano naman yung present affirmative? Mete imas. Miro. Imas. Mete emas. Parang present Mite negative. imas. Mete imasen. Okay, mete Mete em- emasen. Next, to eat. Taberu. Tabiru. Taberu. Ano naman pag present affirmative? Tabete imas. Imas. Very good. Tabite emas. Next, present negative. Tabete imasen. Tabite emasen. Sabi Next, to sleep. Neru. Nimas. Nero. Okay, very good. Neru, Nete. tas yung present affirmative. Nete imas. Imas. Mete emas. Present negative. Nete imasen. Imasin. Okay, nete imasen. Next, let's proceed sa ating next na mga verbs. Okay, ito to yung to speak. Ano yung to speak? Yung mass form. Hanashimasu. Pero Anashimas. yung dictionary form niya, Anashiru. hanashi lang. Shiru. Hanashi. Hana. Hi. Hanashite imas.
Hindi siya hanashi. Shimasu, hanasuru. Ano nangyari dito? Hanasuru. Di ba yung shimasu Hanasuru. magiging suru? Hai. Yung present affirmative, hanashite imasu. Hanashite imasu. Yung present negative, Hanashite imasen. hai. To listen. Kakimasu. Warimasu. Kakimasu. Kakimasu. Hai. Pero group 1 siya, magiging kaku. Ay, sorry, Kakeru. kiko. Ah. Kiko. Kikimas kasi yun to Kakeru. listen. Yung kakimas pala, to write pala yun. Kikimas yung to listen. Kikimas, pero dictionary form, gagawing yung mga i. Iko. Iko. Ay. Ano naman yung go? Iko. Imas. Ikimas. Pero magiging Iko. iko. Ay, okay, iko. To read, Mimas. No, yomemas. yumimas. Ay, ano nangyayari? Yumimas. Okay. Kay mo si Yung yomo, magiging, pag Ayo. present affirmative, Yomote. hindi. Anong group si yomemas? Sa te form. Di ba gagawin te form before i-add si mas? Group 2. Ni bininda. Kaya magiging yonde imas. Nakalimutan niyo na yonde imas. Next, Yonde imasen. magiging, okay, very good. Yonde imasen. To drink naman, Nomimas. Nomeru. Nomo. Nomu. Nomo. Nomimasu. hi. Ano yung sagot? Nonde. Nomo. Nomo. Nonde Nomo. imas. Okay, very good. Nonde kasi group 2. Ano naman pag present negative? Nonde imasen. Nonde masen. Ang galing. Next, let's proceed sa ating to return. Ano yung pauwi sa bahay? Kakimas. Kairimas. Kairimas. Tama. Kairimas. So, magiging kairu. Kairu. Anong group si kairimas? Group Group 1. 1. Okay, very good. Group 1. So, anong gagawin pag te form? Kairite. Kaite. Nakalimutan Kaite. nyo na. Kaite. Imas. Kaite. Imas. Next, Kaite ano naman pag imasen. negative? Imasin. Imasen. Negative naman ay kaite imasen. Okay? I-delete natin. Let's start again. Ano yung dictionary form ng to speak? Hala. Anashi. Anasuru. Anashi. Anasuru. Anasuro pala. Hindi yun tama yun ha. Anasuru. Anasuru yun guys. Present affirmative. Anashite. Anashite. Mas. Okay. Hanashite emas. Ano naman pag present negative? Anashite imasen. Hanashite imasen. Anashite. Imasin. To listen. Ba't parehas imas? Okay. Iko. Kiko. Kiko. Kasi from, ano yung Kiko. mas form? Ano yung mas form ng to listen? Kimas. Ikimas. Kikimas. Very good. Kaya nagiging kiko kasi group 1. Ano naman present affirmative? Imasen. Kote. Kaite. Kaite. Imas. Hindi siya. Magiging minasan? Kite. Kasi Ay, kite. ikimasuwite. Kaya kite. Imas. Kite. Imas. Oh, ano Kite. naman yung present Kite. negative? Imasen. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eh, 14, okay lang yun. Oh, 14.
Sino pala to? Okay? Yung go naman, Ikimas. Iko. Kiko, Iko. Very good. Kasi Iko. ikimas yan. Iko. Ano naman pag present affirmative? Ikote. Ha? Kote. Yan Kote. ay. Anong group 1? Anong group si ikimas? Group 1. Ikimasuite. Ite yung i-add. Ya. Kite. Ite. Kite imas. Ite. Imas. Hay. Ano naman yung present negative? Ite. Ite. Imasen. Okay. Ano naman yung to read? Yumo. Yomu. Okay. Yomo. Next. Ano naman? Ano yung mass form niya before siya naging yomo? Yumimas. Okay, very good. Yomimas. Ayun. Yung present affirmative, gagawing te form. Yunde imas. Okay, very good. Kasi group 2. Sa mi bininda, or mi bininde, yun demas. Ichirite. Hi. Katahin nga ulit. Ichirite, Nilinde. Libuninde. iite, Ite. ide, ikimasuite, Ikimasuit. ikimasokite, Ako nalilito sa ito. shimasoshite, shishite. Okay, tas ano naman yung ta form? Ichirita, Bibininda. bibininda, Minita. kita, Sara. gida. Ang pangit ng boses ko, wag na lang guys. Okay. Yung to read, yun, de, imasen. Hello, Jomar? Ganda-ganda ng boses. Ganda pa na nakakanta. Hindi talaga ako maganda kumanta, guys. Sana andito si ano no, yung magaling ng boses ba? Namimiss ko tuloy yung boses niya. Okay, to drink. Nomo. Nomo. From, ano yung mass form? Nomimas. Nomimas. Nomemas. Okay. Ano yung group niya pag te form? Group Uh, 2. Nonde imas. Nonda. Okay, non-demas. No, group 2 siya. Tapos yung present negative. Nonde. Nonde imasen. Nonde. Okay, nonde imasen. Next, to return. Umuwi ka ng Kairimas. bahay. Kairimas. Very good. Ano yung dictionary form? Cairo. Kairu. Tama. Present affirmative. Kairo. Kaite. Kaite imas. Kasi regular verb lang siya. Kaya, kaite. Hindi siya regular pala, guys. Kairimas. Group 1. Ri. Ichirite. Kaite imas. Ano naman yung present negative? Kaite. Hmm? Kaite imasen. Okay, kaite imasen. Okay, screenshot minasan. Ito yung mga verb sa lesson 3. Next, let's proceed. Here, another. Walang mga answer. Tayo mag-answer. Yung come. Kaimas. Hindi. Ay, come. Ano yung come? Come is Kimas. kimas. Very good. So, yung dictionary form niya is kuru. Kuru. Guru. Ano naman yung present affirmative? Ikimasuite, kimaso, kite. Kite, Kite. imas. Kite, Kite. imas. Kite Tapos, imas. kite, Kite imasen. imasen. Wala siyang answer dito, guys. Again, yung answer dito, kuru, kite, Kuru. imas, kite, imasen. Ano naman Kite, yung imas. do? Do is shimas. Magiging suru. Shite, Suru. imas, shite, imasen. Shite imas, shite imasen. Hi. Yung benkyo shimas, magiging benkyo suru, Suru. benkyo Benkyo site. shite, Imas. imas, tas benkyo shite, Shite imasen. imasen. Okay, very good. Now, let's proceed. Ang gagawin naman dito, babasahin natin yung dictionary. Write a mas and masen sentence using 2 of the nouns in each group and a verb of your choice.
So, yung gagawin, affirmative, tabimas. Yung negative, tabimasen. So, paano natin siya gagawin? Osake wa, Osako. Uchiya. Utsa Uchiya. o. Uchiya. osake o. Ano yung to drink? Nomemas. Yung nomimas. Hay, pero pwedeng nomimasen. Ano yung negative? Nomimasen. Nomimasen. Hay, ito guys, sabi niya dito, ano yung kanji to? Haha. Osako. Ay. Haha. Mother. Hahawa, Hawa. Osake o. Nomimas. nomimas. Tas negative, Haha. Ay. Hawa. chichi. Osaki o. Chichi to, father. Chichi wa, osaki no, nomimasen. Nominal. Yung mama niya umiinom, yung father niya hindi. Grabe, Baliktad ah. baliktad. So, ito naman, ano yung sinastudyhan mo? Nihon no egg, or Ano, Liga. ano yung pinapanood mo pala? Nihon no ega. Okay, gamitin na natin to yung Nihon no ega, Japanese movie. Movie. Nihon no ega o memas. To watch. Walang answer. Tayo mag-answer, guys. Memas. Tapos ano yung negative ng memas? Miro. Lumasen. Hindi, mimasen. Mimasin pala. Mayroong Negative dictionary pala form yan. Hi, dictionary form yung mimasen. Next, let's proceed here. Wala ding answer, guys. Tayo mag-answer. Yung noun is, gamitin natin si tinisu. Tinisu o shimas. To play soccer. Ay, tennis pala to. Tinisu o shimas, ano yung negative ng shimas? Shimasin. Ay. Shimasen. Tama. Shimasen. Teniso o shimasen. Hindi siya naglalaro ng tennis. Next, hon. Binabasa mo yung libro. Libro. Hon o. Ano yung to read? Yumimas. Yomemas. Ano yung negative ng yomemas? Yundi imasin. Hindi na siya gagawing T form. Yomimasen. Mas lang yung nakalagay kasi dito na direction, write a mas and masen. So, yun, mas form lang yung verb. So, yung hono, yomemas, tas yung negative, Hon o Hon o. yumimasin. okay, Yumimasen. yomimasen. Next, ano nangyari dito? Si Nihono Ongaku. Ongaku, naririnig na ano tawag doon? Nakikinig ka ba ng mga Japanese song? Music, Ongaku. Ano yung to listen? Ano yun? Kikimas. Kikimas. Ikimas. Hi. So, Nihono Ongaku o Kikimas. Ongaku. Ikimas. Ano naman yung negative? Nihon no ongaku. Ongaku ikimasin. Kikimasen. Kikimasen. Ikimasin. Ikimasen. One. Right. Next. Okay, yun na pala. Kayo nga mag-answer, minasan. How yung I play tennis, paano gagawing affirmative? Tiniso o Tennis. So, shimas. imas. Hi. Tapos ano yung negative? Tiniso o Imasen. simasin. Hi, shimasen. Ano naman pag nagbabasa ka ng I read books? Hon o. Hi. O. Yung entry. Sino? Ano yung read? Yomimas. Yomemas. Ano yung negative? Hon o. Yumimasen. Yomimasen. Yumimas. Hon o yumimas. Yomimasen. Yumimasin. Yung negative, yomimasen. Ano naman pag I listen to music? Ongaku o Nihono at Japanese music pala. Japanese music. Nihono Nihono
Ongako kikimas. Ongako o Ongako o kikimas. kikimas. How about the negative? Nihon no No ongako gaku o kikimasen. ikimasen. Okay, very good. Next, let's proceed sa ating asking about. Ay, ang galing nito, guys. Matutuwa kayo nito sa sunod. Ang mga pictures kasi. Ang cute. Tabimas. Tabimas, tabimasen. Tabimasen. Ano nga yung pinagkaiba? Yung tabimas, to eat. Hi. Yung tabimasen, hindi daw siya kakain. Okay, very good. Ang galing mag-explain. Next. Okay. Nani o tabimas ka? Alin dito yung kakainin nyo? Ang gagawin nyo lang, i-add nyo dito, then o tabimas. Itatanungin ko Guhan. kayo, JM-san, nani o tabimas ka? Guhan. Guhan, ano? Guhan o Hi. Tabimas. 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 Pero, rice lang ba yung kakainin mo? Lagyan mo Siyempre, na. may ulam din. Okay, alin dyan yung ulam? Akana. Kung masarap. Nico, meat. So, ano yung gagamitin mo para sabihin mo rice and meat? To. Guhan. to. Guhan to. Nico o. Niko o tabimas. Okay, very good. Next, Ruel-san. Ruel-san wa nani o tabimas ka? Hamburger. Wow. Hamburger. Hamburger. To yasai. To tabimas. Ay, okay, wow. And fruit, gulay. Hamburger and gulay pala kang. Ano, balance yung Ruel-san. And healthy. Ang galing. Okay, next. Jomar-san, nan o tabimas ka? Bakal. Gohan o. Baka? Ano? Bakal Guhan. daw. Bakal. Bakal. Grabe naman. Gohan o. Gohan o. Neko. Pag to, yung gagamitin. Pag end. Gohan to. Niku. Gohan to. Neko to. Niku o. Tatlo sensei. Ay, okay. Dozo. Sarada. Gohan to. Neko Hi. to. Hi. Kodamono. Kodamono frutas. Kodamono tabimas. O, huwag kalimutan yung particle o. Kodamono o tabimas. Okay, very good. Next, let's proceed here. Tabimas. I-explain muna natin. Busog na. Okay. Ito na. Uminom na kayo ng nomimas and nomimasen. The positive and the negative. Saan dito yung iinumin nyo? Nani o nomimasen ka? JM-san? Gatas. Ano yung Ano gatas? yung gatas? Meruko. Miruku, Kora, Kohi, Otsa, Jozu, Mizu. Ano yun? Miso. Mizu, yan ay Miso o water. numimas. Okay, isa lang. Healthy living. Water. Next, Rubasan, nani o? Nomimasen ka? Ay, nomimas ka? Ucha o nomimas. Okay, utsa o nomimas. Mahilig siya sa tsaa. Tea. Next, Jomar-san, no, nani o nomimas ka? Kohe o. Namimas. Ah, wow. Ako din. Mahilig din ako sa coffee. Siyempre, Kohi o kita- suki des. I like coffee. Walang Walang lason dyan. Walang alak? Lason. Lason? Grabe man. Okay, so, minasan, let's proceed or I think we need to stop here. Bukas naman yung iba. Hi. You can take your rest, minasan. Yes, so minasai, have a good night. Nasai, arigato gozaimasu. Hi, arigato gozaimasu. Ja, mata ashita ne. See you tomorrow. Ja ne, minasan. Jane.